Maraming nagtatanong, maraming gustong matuto, maraming nagre-request nito guys. Paano nga ba i-stretch yung video natin or yung gameplay natin sa Codem? Turo ko sa inyo. Nakikita nyo yan, Alight Motion. Download nyo yan guys. Kung na-download nyo na, click nyo. Tuturo ko sa inyo guys kung paano. Basic lang yan men. Click nyo yung plus guys, yung kulay green. Ayan. Kung makikita nyo, nandyan yung mga sizes. 16.9 yung piliin nyo guys. Tapos create project. Ayan. Pindot mo ulit yung plus para makapag-add tayo ng ng mga highlights natin. Pindot nyo yung media. Ayan. Pili kayo ng videos nyo guys, yung mga nirecord nyo. Ayan. Kunyari ayan. Click mo yung video. Tapos magpapakita. Ayan. Pindot nyo to. Tapos pindot nyo ulit to. So ito yung magpapakita guys. I-swipe nyo lang yan guys pa right or one. Pag pa right, lalaki yung yung video. Pag pa left naman yung swipe, liliit. Ibig sabihin, isakto mo. Kita nyo to, click nyo to guys, magiging dalawa. Swipe mo lang yung pinakababa para may stretch. Okay, ganyan lang kadali guys. Now you know guys. So bilang pasasalamat na lang sa akin guys, paki-subscribe na lang ako sa YouTube channel. Thank you so much guys.